Hello, good morning sa tanan nga mga followers nato karon nga nagsunod namati nining atong programa. Yan na punta nakabalik na punta. Na hala sige di na nato ni siya tason pa magampo dayon ta before ta mag-start sa atong hisgutan karon. Dalaygon nga Dios tagiya sa among kinabuhi, among gipasalamatan pag-usab ang imong palaan nga presensya nga imo ming gihatagan og tsansa karon sa pagtuon sa imong pulong. Ug amo na pong imbitaron ang imong balang espiritu nga unta imo ming tudluan hatagan sa kaalam sa pagsabot nga among masabtan ang kamatuoran nga imong ipadayag kanamo. Og salamat sa pagtubag, pagdawat nimo sa among mga pagampo, inubanan sa among mga sala tungod lamang sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. Higala igsoon kadtong milabay nga pipila ka mga adlaw atong ginahisgutan ginatun-an kadtong napulo ka sugo o usa sa mga napulo ka sugo kanang ikaupat nga sugo nga naa sa sulod sa napulo ka sugo nga mao ang adlaw nga igpapahulay. O atong nasayran nga kining adlaw nga igpapahulay nga mao ang Sabado nga atong gituohan sa atong kalendaryo karon. Dako gyud ni og ikatabang kanato even though dili ni siya mao maghatag kanato sa kaluwasan apan magpakita ni magpailan ni nga atong gihigugmas Ginoong Hesus. O tungod kay atong gihigugmas Ginoong Hesus automatically gihigugma putas Ginoo og mo resulta nga dunay tay close relationship niya. So mao nay katuyuan, mao nay purpose Ginoo nganong iyang necessary nga atong sundon ang iyang kasuguan tungod kay pagpaila na nga kita loyal sa Ginoo o kita nahigugma pud niya. O mao bitaw nga ang katawhan sa Ginoo nga nagapaabot niya dunay trouble kung atong sundon ni o kung atong basahon ning Mateo 24:20 nagingon siya dinhi, but pray ye that your flight be not in the winter neither on the Sabbath day. So masabot nimo dinhi nga gustos Ginoo nga pampuon ta nga unta ang atong pagpangalagyo. Anyway sa laing version gitawag ni siya persecution nga dili mahiatol sa tingtugnaw o sa adlaw nga igpapahulay tungod kay atong nasayran nga even do din sa Pilipinas may winter dinhi. Wa ni magpasabot nga didto ra sa area ang lutuson katurang mga tao nga nagsimba og Sabado moro toy lutuson kay na may winter nila dito. Dini wa ni mo ingon mga hikalekson. So hatag lang ni siya og example nga winter tungod kay kanagong winter dili man gud komportable ang atong pagkinabuhi, ang atong life panahon nga moabot ng panahon na ng winter. Dinhi sa Pilipinas may winter din kay duha ra man ta ka season. Ting ulan raman ni og ting init. Pero dito sa laing nasod labi na sa Europe, sa Europe mga higala igsundo na sila upat ka season dito. O kanang winter di gyud na komportable tungod kay usahay nang ingnon ta panahon nga moabot kani ng area abo na grabe katugnaw, usahay man liki-liki na ning atong wait. Mawitaw ng uban butangan na yun nila glips niya dili komportable kung naakas gawas kay pas nang tugnawa dubol-dubol na taon nimong jacket. Mao na nga gipanag-inis Ginoo nga unta ang katawhan sa Ginoo dili mahi atulta sa adlaw ipapahulay kay niana kung adlaw ipapahulay ang katawhan sa Ginoo nagasimba man niana. Nagsimba sila niana unya ang ilang mga binuhatan nagdaig niana unya di baya komportable bothered ta once nga dunay persecution nga mahitabo unya nagsimba ta sa adlaw Sabado. Pero before ni siya mahitabo, before ni siya moabot mga higala igsoon, kitang tanan nga mga tao nga pumupuyo dinhi sa kalibutan makatagamtam ta og trouble. Matud pa dinhi sa Daniel 12:1 doon na siya prediction nga ginahisgutan dinhi nga nag-ingon siya, and there shall be a time of trouble such as never was since, and there was a nations even to death and same time. So ang tanang mga tao makatagamtam dinhi sa kalibutan og trouble nga sukad masukad kuno wa pagyoy usa nga naka-experience ni ini. Og tungod ni ini nga trouble mga higala igsoon sumala pas Mateo 24:21 nga
tagamtama na to ang great nga distress. Wag yun mo ingon gamay, great distress gyud. Ikaduha din kining 23 nga manggawas kining mga gitawag og spiritual things nga dunay uban mo paila nga siya maos Kristo. Mupakita. Unya sundog-sudugon unsahay sa mga manulunda siyawa ang dagway kibali ni Kristo. Ang tao po mutuo dayon. Unya doon na po mupaila nga matuod sila nga propitas Ginoo pero pulse di ay mini di ay nga propita. Ngani dinis YouTube kung imong tan-awon sa YouTube, daghan kaayo ang mupaila nga mga propita sila sa Ginoo. Ngani dunay bag-o dinhi nga nagpaila dinhi akong nakita ni YouTube na ining bayhana nagpredict siya nga sa July kuno dunay something nga mahitabo sa Paris sa Amerika nga nuclear. Nga mahitabo nga gubat pero hapit na lang mahuman ang July karon. Wag gyapon ni mahitabo mga higala-igsoon. Pero dunay usa ka tawo dinhi nga nagpredict regarding ni Trump nga gikagubta ni karon sa mga tao nga nagpredict siya ni atong March 2024 nga si Trump kuno pusilon din ni Stalinga. Unya natinuod, unya makaluhod kuno kay si Trump pag pusil miluhod man siya. Sakto ang iyang prediction. Pero I'm not really convinced mga higala-igsoon nga tinuod gyud ni siya nga propeta na kundi nato mautingkay ang Biblia. Mao na nga atong utingkayon tun-an kini kung tinuod ba ni siya gyud nga propeta. Unang ang title o topiko sa akong mensahe nining taknas kabuntagon karon naguluhan ni siya og the true prophets of God. Ang matuod nga propitas Ginoo kay ang ayan natong mahibaluan nga ang Iglesia sa Ginoo dunay propeta kay sumala pa sa 1 Corinto 12:28 dinhi nag-ingon and God has appointed this in the church. Ang apostols o ang ikaduha mo ang propeta. So ang iglesia nga walay propeta dili na siya matawag nato nga iglesia sa Ginoo. Mao na nga kung way propeta ang iglesia sa Diyos dili na siya iglesia, mini na siya mga higala-igsoon. O kining propeta sa iglesia sa Diyos mga higala-igsoon sama ni siya sa usa ka tawo nga mag-drive og sakyanan o doon na ni siya navigation nga sa dihang doon na tayo destination niya wa ta mahibalo sa atong adtuan ang nabi mo tudlo nato. Mao pud ang propitas Ginoo mao bitaw nga kung imong basahon sa 1 Samuel 9:9 ang iglesia sa Ginoo gitawag na siya sa unang panahon og seer, gitawag na siya sa Hebrew nga pinulungan og navi. Kanang navigation mao na siya mulid, mao na siya mo tudlo nato asa dapita ka mo dagan sa sakyanan mo ingon tuo wala nya street so mo na siya maggiya nato. Mao pud ang propitas Ginoo. Ang propitas Ginoo mao na siya mugiya nato nga pagbantay kay naay dili maayo diha nga area nya dinhi nga area sunod mo nini. Kay kanagong propitas Ginoo mao man na siya padaygan sa mga sikreto nga butang nga wa mahibalo is tao nya ipadayag diha sa iyang propeta nga maong gitawag sa Dios og servant niya. Ipadayag niya kini propeta pod mao po ni siya mopadayag nga the trouble is coming. So kinahanglan mangandam ta unsay atong buhaton aron maandam ta iyang gipadayag tanan diha sa propeta. Ang mga sikretong butang nga coming sa kalibutan. Mao na nga ang propeta sa Dios mga higala-igsoon nga managna nga sama niini unya dunay butang nga gihawiran. Nag-ingon dinhi sa Revelation 12:17 kung naa ka niini ang kining propitas Ginoo nga mukip sa commandments og dunay testimony ni Jesus Christ, ang yawa dili malipay. Suko ang yawa niya na kung ang propeta sa Ginoo magabantay sa kasuguan. Kay kung imong tan-awon sa Revelation 19:10 dinhi nag-ingon ingon man dinhi sa Revelation 12:17 nga dunay duha ka butang ang matuod nga iglesia sa Ginoo ang mukip sa commandments o dunay naghawid sa testimonya ni Ginoong Hesus.
Unya kung imong basahon ang testimony ni Ginoong Hesus sa Revelation 19:10, nag-ingon din for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. So ang testimonya ni Ginoong Hesus mao ang espiritus panagna. Ang espiritus panagna mao na siya ang gitawag og matuod nga propeta sa Dios, doon na siya gasa. So mao na nga kung imong basahon sa 1 Corinto 1:7, ang gitawag na siya nga ang nagapaabot sa Ginoo, dili na sila kabsan og espiritu kay doon na may gasa. Di na sila dali mawad-an sa mga butang nga mga tinaguan nga di na sila ingon nga mawad-an sa paglaom tungod kay doon na may espiritu nga gihatag nga gasa sa Dios ngadto sa propeta sa Dios. Og mabitaw nga ang Biblia naghatag siya og pagpadayag, naghatag siya og clearly nga pagpadayag mga higala igsoon, nga atong mabasa dinhi sa Ephesians 4:11. Ingon siya dinhi, and His gave some prophets. So gasa ni siya mga higala igsoon nga gihatag sa Ginoo. Mao na nga ang 1 Tesalonica 5:20-21 nga di gyud nato angayan nga atong libakon ang propeta sa Ginoo. Dili ta angayan bisan pag wa ta masayod, so dili ta mo criticize dayon. O ato sang testingan, o atong kuhaon ang maayo, matud pa dinhi sa 1 Thessalonians 5:20, kuhaon nato kuno ang maayo, prove all things and hold fast that which is good. Ato pa atong i-hold, atong hawiran, kuhaon ang maayo nga mga butang nga naa diha niya ng tawhana. So di dayon ta mo criticize kay di na siya maoy pagtulon-an sa Ginoo. Mao na nga ang Biblia mga higala igsoon, o ang history nga 70 Adventist, doon na sila propeta mga higala igsoon, nga mao si Ellen Gold Harmon White. O kini si Ellen Gold Harmon White mga higala igsoon, giilan ni sa 70 Adventist nga usa siya ka propeta. Even though kini si Ellen G. White wa ni siya magpaila nga siya propeta, nagpaila lang ni siya nga usa lamang siya ka messenger. Og aron ato ni siyang ma-prove, aron ato ni siyang mahibaluan, kinahanglan ato sang hisgutan ang iyang background. Mao na nga motumaw ning unang pangutana, who was Ellen Gold Harmon White. Yang ikaduhang pangutana, Ellen G. White was the true prophet of God or false prophet of God. So mao na nga ato ni siyang hisgutan karon. Anyway, ako ni siyang gibahin sa duha ka part 1 and part 2. Kay di mahimo kay pasang taasa in town. O ba na nga ato ni siyang utingkayon kini si Ellen Gold Harmon White kung unsa ka tinuod nga usa ni siya ka propeta, kay ang Biblia nag-ingon man Biblia sa 1 Juan 4:1, nag-ingon siya din ni, dear friends, do not believe every spirit, but test the spirit to see whether they are from God, because many false prophets have gone out into the world. So mao na nga testingan. Unsaon pag-testing? We have to discover, we have to study the Bible, or tun-an nato ang iyang mga gipanulti, unya ato pong kung doon na siya libro nga nahimo, atong basahon kay mao man na siya gi-advise Ginoo, ato siyang sulayan. Og mao na nga atong hisgutan, atong ilhon ang background ni Ellen G. White kung kinsa ni siya. Kini si Ellen G. White mga higala igsoon, ang iyang amahan gingalan ni si Robert F. Harmon. Unya doon na ni siya mga igsoon. Masayop doon na igsoon ni si Ellen Gold Harmon White. Mga 8 ni sila kabuk, unya 2 ka laki, unya 6 sila ka babae. Unya ang ngalan sa inahan ni Ellen White si Eunice Gold Harmon. Yang ining bayhana, ang iyang pamilya usa ni sila ka mga Methodist. Methodist ni sila. Unya gihulog ni sila mga higala igsoon tungod kay mituo o misunod man sila ni William Miller
Nya kini si William Miller usa ni siya ka Baptist siya mga higala igsoon. Unya unya tungod lagi kay misunod sila ni William Miller kay si William Miller gud niya ng panahon na nagtagna siya nga mubalik si Kristo in 1844 October 22. Unya na disappointed man sila kay wa man mubalik si Kristo. Kay lamang gikwenta-kwenta lang Biblia nga 2,300 days sayop man sila sa pag-interpret. Motong napilyo ang uban na nga backslide, ang uban po nagapabilin. Unya si Ellen White batanon pa man siya kung masayop 17 years old pa ba gani siya during that time. Unya si Ellen White pastang hilak in town kay nag-expect nagtuog yun si Ellen White nga si Kristo mobalik na niya ng panahon na. Hilak siya. Nya ang uban po ng hawa di na mutuo nga naay Kristo. Ang uban po nagpadayon sa pagtuon sa Biblia kung nganong wa man mobalik si Kristo kay nagtuog yun sila. Nga sa 1844 mobalik si Kristo. Pero moabot ra ta ni ana mga higala igsuon kung nganong si William Miller na himo mang wa man matuman ang iyang gipanagna. So moabot ra ta ni ana nga topic. So og mao to nga si Ellen G. White na disappointed sila. O kini si Ellen Gold Harmon White mga higala igsoon kung imong tun-an ang history sa Seventh-day Adventist o gitawag Tili to the World nga history. Kining bayhana sa gamay pa ni siya gipuko ni siya og bato dinhi dapit o tunga-tunga baron sa atong duha ka kilay duol sa ilong niya na damage ni siya so kung wa masayop na kumatos di siya mga higala igsoon og mga 3 weeks baron or more. So nalimot ko mga higala igsoon pero mao lagi nakumatos ni siya unya medyo na damage ni ang iyang ilong napita nga area dinhi sa iyang ilong unya ang iyang unya murag na medyo na paralyzed ni siya gamay og ang uban nagtuo nga buang-buang si Ellen White pero ang reality mga higsoon dili ni siya ingon nga buang hinuon naa siya damage kibali nga maglisod siya sa pagbasa o nang kaundang ni siya grade 2 lang ni siya o grado ang grade 2 lang unya nakaundang ni siya giskwela kay usahay maglisod man siya sa pagbasa na unya nga kanang dali lang siya kalimot kibali so medyo na damage mo na nga dunay mga tao karon nga naghatag og conclusion nga si Ellen G. White dili nato tuuhan ang iyang mga sinulat ang iyang mga writings kay buang-buang lagi kuno nya buntugon pag yun kung kay naa siya ni anang sakita so ila ra ng mga issue kibali pero ang tinuod dili ni siya buang pero duna siya gamay nga damage kibali sa iyang lawas nga usahay dali lang ni siya masakit pero normal og panghuna-huna ni mga higala igsoon kini si Ellen G. White og tungod ni ining mga butanga ang gawas ning mga issue karon even though wa sila maka-witness nga dili gyud ta mutuo kay buang-buang na siya na mga damage sa iyang utok na nga kanang ang akong awhag na itong mga tao nga naghatag o criticize niya pwede man nga inyong usisahon o tingkayon sundon basahon ninyo kanang mga writings ni Ellen White kay matod pa dili basta-basta dili basta-basta ni si Ellen G. Gold Harmon White unya do na poy moingon nga si Ellen G. White usa kuno ka buang-buang do na poy moingon nga usa ka mini nga propeta daghan pa kayo ang mga issue nga ilang gi pasangil ni Ellen Gold Harmon White o ngani kung imong basahon ang history o Ellen White sukad pa sa panahon o sa time ni Ellen G. White after kibali sa disappointed during the time ni William Miller in October 22, 1844 human sa iyang disappointed gipakitaan ni siya panan-awon sa Ginoo gipakita og panan-awon unya dunay uban nga nagtuon ni Ellen White ug ngani dunay poy uban nga ni criticize gihapon tungod kay dili mo tuo nga si Ellen G. White gipakita og panan-awon or nagpaila nga siya usa ka propeta mao tong usa sa mga tao nga mi criticize niya kini si Rubin og si gitawag Sergeant nya kini si Sergeant ug si Rubin naa ni siya amigo nga si Nichols unya kini si Nicole naka-witness gyud ni naka-appeal gyud ni sa testimony ni Ellen G. White
may tungod sa vision nga gipakita niya sa Ginoo. Mao tong naka-witness siya iya pong gi-announce ni Rubin og ni Sargent. Ana siya sa history sa Tell It to the World, unya na po na siya sa history sa Seventh-day Adventist kung gusto ninyong basahon. Na siya sa YouTube mga higala igsoon kung gusto mong mo research ni ana. Unya matong panahon nga si Nichols iyang giistoryahan si Rubin og si Sargent during the time. Unya may tubag si Sargent og si Rubin nga dili na siya propitas Ginoo usa na siya kamini. Mautong si Nicole pod nangatarungan pod murag imposible man ang moingon tang mini na siya kay humble kaayo niya, tinuod gyud ang iyang gipanulti. Tubag po si Rubin di lagi na tinuod mini na siya nga propeta. Mautong murag na disappointed si Nichols na miuli siya sa ilang balay, iyang gisulti sa iyang asawa. Mautong ang iyang asawa misuggest pod niya nga hamay mas maayo atong imbitaron si Ellen White sa atong balay. Mautong panahon na mga higala igsuon nga miingos Nicole good idea. Mautong ilang giimbitar. Onya ang purpose ni Nichols nga pag maimbitar nila si Ellen White, iya pong imbitaron sila si Sargent og si Rubin. Mautong sa kapanahon nga si Rubin og si Sargent nakalabay sa ilang balay ni Nichols, mautong dali-dali si Nichols pag naog iyang giingnan sila si Rubin og si Sargent nga Sargent Rubin, kanang na ako'y surprise ninyo naa akong giimbitar sa Ellen G. White na sulod sa among balay karon, kung pwede ba kung naamoy oras pwede ba nga mutambong tadihaon niya atong paminawan ang testimony ni Ellen G. White. Mautong nga si Rubin og si Sargent tungod lagi kay di mamutuo lagi motong para gyud nga maka-excuse sila, iya na lamang giingnan nga busy me. Unya iyang giingnan nga hamay mas maayo imong dadon sa Domingos atong church. Unya dadon nimo si Ellen White dito sa Boston. Pero di ay sa ilang huna-huna si Sargent og si Rubin ang ilang huna-huna din anang panahon nga adto sila simba sa Randolph. Motong si Nicole tuo pud taon ngadto sa Boston sila mo simba. Motong excited kayo si Nichols na sige miingos Nicole sige hindi maday mo tambong karong adlaw sige adto na lamang ta mag-meet sa Boston. Motong gipahibaw ni Nicole ni Ellen G. White og sa iyang asawa nga si Rubin og si Sargent adto lang kuno ta mag-meet sa Boston. Motong excited kayo si Nichols tungod kay gusto niyang ipakita si Ellen White nila ni Rubin og ni Sargent. So sa kapanahon niya na sa dihang nangatug na sila, sa dihang natug si Ellen White gipakitaan siya panan-awon sa Ginoo, giingnan siya sa Ginoo adto simba sa gitawag Randolph. Mautong pagmata ni Ellen White sa kadlawon sa dihang nagprepare na sila nga mopadulong na sa Boston, giingnan niya si Nicole og si asawa niya nga ang kanang di ta mo adtog Boston. Unya nakuratan si Nichols nga mingon siya nganong di mata mo adto og Boston. Ingon si Ellen White kipakitaan magpanan-awon sa Ginoo. Nya ang Ginoo miingon man ako nga adto kuno ta pasimbahon sa Randolph. Wa ko masayod nganong adto ta pasimbahon basta kay miingon lamang Ginoo nga adto simba sa Randolph. Ayaw didto sa Boston. Mautong miingos Nichols pod kung ang Dios mo ay nagsugo di nagpakita man kanimo so adto na lamang ta sa Randolph. So mautong nga gisunod nila ang advice ni Ellen White nga adto ta sa Randolph simba. Unya mautong nga ang expectation gyud ni Nicole nga sila si gitawag si Rubin og si kining Rubin og si Sargent tuwa dito sa Boston nagsimba. Mautong dito sila sa Randolph simba. Unya nakuratan mga higala igsoon ang mga kaigsuonan dito kay mao lagi sila si Rubin og si Sargent nang-announce man lagi nga ayaw mugtuo ana nila si Ellen G. White no nya bisag unsa na lang motong mga kaigsuonan po diha nituo pod motong nakuratan sa dihang mianha sila si Nichols unya si uban niya si Ellen G. White during the time o motong na shock sila mga higala igsoon kay si Ellen White diha man unya giingnan ni Nicole nga miingon tong kaigsuonan nganong ni aman mo dinhi simba
kaingon kog tuwa mo dito Boston. Ingnan po ni Nichols nga kanang gipakitaan man gud si Ellen G. White nga himi pasimbaon sa Randolph. Unya pagsulod nila sa church, diha mga igsuon si Rubin og si Sargent diha sa Randolph di ay. So aday magsultis tinuod ba na makak di ay during the time sa conversation nila ni Nicole og ni Rubin. So mo tong nakuratan si Nicole, si hunahuna Nicole, uy, kaingon ba kung tuwa mo Boston ni aman mo sa Randolph di ay. Mo tong si Rubin og si Sargent wag yun maka ipsot niya ng panahon na kay diha naman sila church, di man siya maka ipsot. Mo tong nga ingon si Nichols nga atong hatagan og chance sa Ellen White ron paghatag sa testimony nga gipakita niya sa Ginoo. Mo tong sa dihang nagkanta sila mga higala igsoon, suddenly gipakitaan si Ellen White og panan-awon diha unya kalit og tindog si Ellen White unya kini si Ellen White kung pakitaan ni siya og panan-awon magbuka ng iyang mata di na mamilok bisan pag unsaon nimo na di na mo pilok unya wa na siya gininhawa nga magtan-aw lang atog langit. Motong ang mga tao, ang mga kaigsuonan diha sa Randolph, motong ang si Rubin og si Sargent dali gyud og basa sa Biblia nga gingnan ayaw mugtuon na kay gipusis na. Motong ingon ang kaigsuonan pud nga usa ang paghilom diha kanang ato ni siyang sulayan kung tinuod ba gyud ni iyang bisyon. Motong gihatagan sa Biblia ang kamot ni Ellen White. Onya suddenly sa kalit si Ellen White sa dihang nahatagan og Biblia, gipataas ni Ellen White ang Biblia nga way pagtan-aw, gipataas. Onya suddenly mo istorya si Ellen White sa mga promises nga naa sulod sa basahon sa Biblia nga way pagtan-aw nya pakliu na po niya ang Biblia. Mautong ang usa ka kaigsuonan mitungko nagkuhag bangko aron iyang tan-awon kung tinuod ba ang gipanulti ni Ellen G. White nga iyang giukab sa Biblia. Otong gitan-aw niya ang verse unya gibasa niya unya sa diyang nagsulti si Ellen White maumang gyud. Maumang gyud ang gipanulti niya pakliu na po ni Ellen White mga promises sa Biblia ba. Mao tong miingon tong tawo, kinsa bagoy makahimo nining tawhana nga makasulti nga way pagtan-aw sa Biblia mao ang iyang gipanulti niya pakliun. Mao tong ingon si Ellen White, mao tong ingon ang tawo nga nakita propeta gyud ni siya sa Ginoo. O mao to nga na-prove gyud nga usa gyud ka propeta sa Ellen White og daghan pa kaayong mga prediction mga higala igsoon nga ginahimo ni Ellen G. White during the time. O ngani kanang paghimo diya sa lumalindang nga hospital karon kanang na University Hospital ang paghimo niya na gipakitaan pug vision si Ellen G. White nga kay ang dumala niya na usa man pug kakaigsuonan kay balin ni Ellen G. White. Kauban man sila sa pagtuo. Motong ang nagdumala niya na murag medyo na discourage. Motong ingon sila kay wa maligi tubig. Ingon sila nga mubalis na lang ta pero si Ellen White kipakitag panan-awon nga naay tubig diha sa ilawom. Ingon po nang nag-in-charge na nga wa gyud bisag ikabot. Grabe na namong kinabutay wa gyud tubig nga nakita namo. Mo nang di nimo survive ning atong hospital dinhi. Motong ingon si Ellen White nga naalagi. Sige sulayin ninyo kabot. Motong nag-atong si Ellen White. Sige silang kabot, wagi hapon. Ingon si Ellen White 100 meters na ay tubig sa ilawom ni ana. Motong sige silang pahampot mi abot na lang mag 80 meters santo mi abot og 90 meters wagi hapon sila nakitang tubig. Ingon si Ellen White padayon na basta mga 100 meters naa. Unya hangtod nga miabot gyud og 100 meters. Pag abot gyud og 100 meters nagbusawak ang tubig sa ilawom mga higala igsoon. Ug mao na karon siya sa lumalindang hospital nga university. So naa nagpabiling gihapon. Og mao na nga di gyud ingon nga basta-basta ni si Ellen Gold Harmon White. Anyway kining akong gipanulti pwede ninyo ning basahon sa History of Seventh-day Adventist og Tili to the World mga higala igsoon. Og kini si Ellen Gold Harmon White even though grade 2 lang way grado pero tumogs dili mga higala igsoon doon na ni siya mga 100 pages ka mga books ug doon na ni siya 2,000 ka mga vision ang gipakita sa Ginoo. Unti mo bagod ng 100 pages unya grade 2 grado unya gisihog buang-buang pa makahimo ka siya niini. O kung imong tun-an ang iyang mga books mga higala igsoon grabe ka nindot
Makahatag kanimo og learn sa imong kinabuhi. Makahatag kanimo pareha nining gitawag og councils of diets on foods. Grabe ka makahatag og kaayuhan sa imong lawas. Ngani naa pud ni siya mga gipangsulti mga higala igsoon about sa mabasa nimo ni sa Testimony for the Church 250 out 200 527 nga matod pa ninhi nga sunshine makaayo sa atong kwarto. Hug ngani dunay mga doktor nga nagprove nini, nakalimot ko sa pagbutang dinhi mga higala igsoon. Doktor nagprove nini na discovered nila nga ang kwarto nga dunay sunshine nga maupin makahatag og patay sa mga bakterya nga naa sulod. Na-discoveryhan ni sa mga scientist kibali. Nya si Ellen White sawa pa ni gipakitaan si Ellen White ni ini regarding niya na unya. Si Ellen White nagsulti pud mahitungod sa sugar, wa pa ma-discover ni sa mga scientist, mga doktor, pero si Ellen White nag-una na siya ang sugar dili maayo sa lawas tao. Makahatag og damage sa atong brains o sa atong dugo. O na-discoveryhan pud sa mga scientist, sa mga doktor, dunay mga years kanus-an na discovery nila ang sugar nga makadaot. Dunay mga tuig na ini mga higala igsoon. Og sakto ang giingon ni Ellen White. Og dili lamang niini, si Ellen White naghisgot pud mahitungod sa mga pagkaon nga atong gikaon, sama ni ining mga vegetarian nga pagkaon. Dako kayo og ikatabang mutaas atong kinabuhi. Og ngani ang China, kung doon na mo'y libro ni The China Study, mga doctorate ni, mga scientist ni, nga ilang giobserbaran ang mga nasod kibali sa tibuok kalibutan, nganong dinhi nga nasod doon na may tag-as o kinabuhi, dinhi nga nasod nganong doon na may tagdali ra mga matay. So ilang na-discoveryhan tungod sa lifestyle, tungod sa pagkaon nga ilang gikaon, o na-discoveryhan po nila nga ang pagkaon sa vegetarian sama sa Japan, kasagaran nilang kanon diha mga vegetarian man, tag-as magkinabuhi. Motong na-prove nila mga higala igsoon nga ang nutrition makaayos lawas. Na diha inyo nang mabasa, exercise, kanang gitawag og maayong gininhawa, unya unsa paron. Basta nindot kayo kay haom gyud sa panulti ni Ellen White kini sa Councils of Diets. Mao na nga di gyud ang ngayan nato ni siyang dili nato ni siya ang ngayan nga sa wayon grade 2 lang nakahimo nining mga butanga. Unya naa pa dinhi sa writings ni Ellen White kining miasma, sakit sa atong lungs nga disease gihisgutan ni Ellen White ini. Unya ang science pud nagprove pud niini. Naa po dinhi kining gitawag volcanic eruption gihisgutan po ni Ellen White mga higala igsoon, even though kinis Ellen White wa ni mag-study og kanang gitawag study sa mga bulkan, wa ni siya magtuon. Pero si Ellen White nahibalo tungod kay gipakitaan mas panan-awon sa Ginoo. Unya naa po dinhi mga higala igsoon ang kanang gitawag og kining pagkaon sa cheese, dili pud kuno maayo mga higala igsoon ining pagkaon sa cheese. Mao na nga mao nang ato ni siyang isip-isipon mga higala igsoon nga kini gyud si Ellen Gold Harmon White, dili gyud ni siya ingon nga ordinaryo nga tao. Dunay gyud something nga nagpaluyo o naggiya niya niini mga higala igsoon tungod kay tiamo bagod lang grade 2 lang. Grade 2 lang o grado, pero nakabuhat nining mga butanga nga ang mga doktor, mga scientist lang makahimo nini. Wa gani mag-eskwela o wa gani makatapos. Unya masakiton pa gyud. So mao na nga sayop nang giingon sa mga tao nga buang-buang. So ayaw mog tuo ni ana mga higala igsoon. Kay kini siya, I believe nga gitawag ni sa Ginoo. So mao na nga isip-isipan ninyo, kamo karon nga nangalagad, kamo karon nga nagutingkay pas kamatuoran. Isip-isipan ninyo pag-ayo, hunahunaan ninyo nga ang Dios mao'y naghatag og tugas sa nagtugas Ginoo ni Mrs. White.
Muna nga Biblia nag-ingon sa Acts 3:23, kung doon na mo yung mga Bible diha, ingon siya din, and it shall come to pass that every soul which will not hear the prophets shall be destroyed from among the people. So, mauna nga, ayaw ninyo balibarin ni siya. Kay matod pa sa Ginoo, kung kinsa tong dili mamati sa propitas Ginoo, matod pa papason diha sa katawhan sa Dios. Munang think una-una pag-ayo nga kini si Ellen G. White, usa gyud ni siya ka matod pa propitas Ginoo. Maunang mintras doon na pa'y panahon mga higala igsoon. Mintras doon na pa'y oras gikinahanglan nga atong tun-an pag-ayo ang basahon sa Biblia aron di ta mahisalaag, di ta mabitik sa mga litag siyawa nga maoy maghatod kanato ngadto sa kalaglagan. Aron atong ma-encounter ang mga o ma-encounter ang mga pamaagi siyawa, gikinahanglan nga atong busisiun kining propitas Ginoo, atong sundon ang iyang mga advice matag usa kanato aron do natay benefits nga makuha. O siguro din hinala makukutob hangtod na pud sa sunod natong panagkita. Kini ang inyong amigo higala sa kahanginan manamilit sa matag usa kanato, ang Ginoong Dios magapanalangin. Amen.